الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Ayo الحمد semuanya ikut takbirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salata sunnatan li'idil adha rakataini jami'at rahimakumullah. As-salata sunnatan li'idil adha rakataini jami'at rahimakumullah. As-salata sunnatan li'idil adha rakataini jami'at rahimakumullah. Sebelum sholat Id dimulai, silakan barisannya diratakan, dirapatkan dulu. Barisannya dirapikan, diratakan dulu, dirapatkan dulu. Sop-sop yang masih kosong diisi. As-salatu jami'ah.
Yang masih kosong itu diisi. Maju. Ayo. Dirapikan dulu barisannya. Stawu sufufakum wa la takhtalifu. Stawu sufufakum wa la takhtalifu. Barisannya dirapatkan, dirapikan. Untuk mengingatkan, perlu disampaikan sekali lagi bahwa sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Niatnya adalah usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Diulangi lagi, usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi supaya hafal. Usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian membaca takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Antas setelah takbir baca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali, baru setelah itu baca Fatihah dan surat. Rakaat kedua Allahu Akbar. Nah, kemudian takbir seperti biasa, seperti pada rakaat pertama, sebanyak jumlahnya 5 kali. Kalau yang rakaat pertama 7, rakaat kedua jumlahnya 5 kali. Dan seperti rakaat pertama, antara tiap-tiap takbir kita membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baru baca Fatihah dan surat, membaca surat. Salatu jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya'lamu anna yawmakum hada yawmu idil adha ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معاني الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Hal tersebut kita lakukan karena takwa
merupakan nilai esensial dalam berkurban. Allah tidak akan menerima daging atau darah dari hewan kurban. Namun yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. Takwa bagi generasi muda juga bisa dimaknai dengan meningkatkan belajar, meraih prestasi, disiplin, unggul, rajin sholat 5 waktu, dan beribadah kepada Allah. Sebaliknya, menjauhi larangan Allah seperti menjauhi narkoba, menghindari hoaks dan ujaran kebencian, menjauhi radikalisme dan terorisme, menjauhi permusuhan demi membangun dan membela NKRI yang bermartabat. Pada hari raya Idul Adha ini, marilah kita bersama-sama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya, apa alasan utama Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah? Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Kedua, Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah. Dan ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli terhadap orang lain. Rahasia pertama Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah adalah mendahulukan perintah Allah. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir li Zuhaili juz 23 halaman 117 menjelaskan bahwa ketika usia Nabi Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, pada malam Tarwiyah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada seruan, hai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Pagi harinya beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari raya Tarwiyah, yang artinya hari berpikir dan merenung. Pada malam ke-9 di bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pagi harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah. Dari sinilah hari ke-9 Dzulhijjah disebut sebagai hari Arafah, yang artinya mengetahui, dan bertepatan pula pada waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi beliau mimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan penyembelihan Ismail. Karena itulah hari itu disebut dengan hari menyembelih kurban atau Yaumun Nahar. Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, maka insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari perjalanan yang panjang dengan perjuangan dan ujian demi ujian, pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapat kemenangan, kelulusan dan kesuksesan yang gemilang. Lulus dari ujian yang berat dari Allah. Hingga kini peristiwa tersebut dikenang oleh muslim sedunia agar ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan dan diamalkan oleh generasi masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sidang Idul Adha yang berbahagia, rahasia kedua kesuksesan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Maksudnya, Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu berusaha keras, nabi yang cerdas, nabi yang ikhlas, dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas. Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah Allah, berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berdoa, dan tawakal kepada Allah. Dalam konteks Hari Raya Idul Adha, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim bekerja cerdas dan mengklarifikasi mimpi hingga 3 kali. Nabi Ibrahim juga mendiskusikannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menerima perintah Allah tersebut dan mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya kepada Allah, dan akhirnya perintah Allah beliau laksanakan dengan sukses dan berhasil. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang arif bijaksana, nabi yang cerdas dan pintar. Ketika beliau berdakwah pada masyarakat, beliau menguasai berbagai bahasa mereka, faham ajaran mereka. Beliau mengerti sosiologi, dialektika dan adat mereka, sehingga masyarakat yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim tidak dapat membantah hujah dan dalil dari Nabi Ibrahim. Keteladanan Nabi Ibrahim di atas penting untuk diamalkan generasi bangsa dengan selalu rajin dan giat belajar dalam menguasai ilmu pengetahuan. Setiap muslim wajib untuk mempelajari berbagai ilmu yang menjadi kebutuhan hidupnya, seperti ilmu agama, militer, sosial, kedokteran, maupun ilmu kebutuhan masyarakat, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Barang siapa tekun, ia akan dapat. Barang siapa bersabar, ia akan dapat. Siapa menanam, pasti menuai. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Pemuda harus bangkit dan bergerak demi meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sedang Idul Adha yang berbahagia, rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang dermawan dan peduli sosial. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi dan makan sore, kecuali disertai oleh kawan. Walaupun beliau harus berjalan jauh untuk mencari kawan yang mau makan bersama Nabi Ibrahim. Dalam konteks Hari Raya Idul Adha, kita diperintahkan Allah untuk meneladani Nabi Ibrahim. Jangankan harta, tenaga maupun pikiran, bahkan putra yang soleh pun akan beliau korbankan demi menjalankan perintah dari Allah. Kita tidak diperintahkan menyembelih putra kita, namun kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban
dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, kita juga diperintahkan Allah untuk menjadi seorang yang peduli sosial, membantu sesama yang membutuhkan. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah umat Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Kasihanilah mereka, bimbinglah mereka, sayangilah mereka, sebagaimana Nabi Muhammad menyayangi mereka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu wasami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa tahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ik wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika illa yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan Masu'al fitnati wal mihan ma dhharu minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.